ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, à tous les gens adine, à tous les gens au monde, Yakopé Sababola vient. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. L'esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre des situations magumu où il rate toujours l'argent. Ça, ce n'est pas une parole qu'il a recevée. C'est pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Et ça termine de recevoir la bête. Et dans la deux têtes, il a mis ma foutité. Il est la quoi ya mtu moya. L'esprit me dit que si tu as l'habitude kama unakuwa na sowezo de rater l'argent, ya kukosa makuta, toujours l'argent, ya kukosa paka fedha, sijua mnakuwa wagapi hapa. Acha nikoleshe kama anakuwa mwenye uwezo, mshindaji wa vita, anakuwa na ushindi juu ya hii magumu, anakuwa na ushindi juu ya ule mfungwa, juu ya ile kusimama, juu ya ile pepo inakuwa inajionyesha ndani yako. Mimi nilifikia nilikuwa nakosa bintu vizuri, nilikuwa mpaka nakosa, lakini leo naweza kushuhudia ya kama sikose, na kama nakuta nakuwa nashunguluka na kuyamo mujina la Yesu, mujina la Yesu, na nasema juu yako atakupa ile ushindi. Nakuwa ni kwake. Ambatana tuna Bwana, ambatana tuna Bwana, utaishi ile magumu. Amen. Nashuhudia hii juma ya mafungo na maombi, tulifunga na tuomba. Alors moi je ne vivais que des déceptions, des défaites. Nilikuwa napata paka mangaiko ma deception. J'avais des grands projets. Nilikuwa na mipango ya ajabu juu ya hii juma. Juste hier quand je quittais ici, paka jana wakati nilitoka hapa, je n'avais pas encore l'argent nilikuwa siyapata fedha pour faire voyager ma femme qui avait déjà le visa et le ticket. juu ya kufanya mke wangu akuwa na visa na ticket, juu ya kwenda mamopere. Sikukuwa na makuta. Ni wakati niliporudi yenyewe bananiambia ya kama parcelle tuko na shaka kukin bariuza na makuta barileta mara moya. Hii juma ni juma miujiza. Haiko tu miujiza mwenye naishi, nirishi 3 wala 4 miujiza. Hata asubuhi ya leo tena mtu akanita wakati nilikuwa nishokata tamaa, wakati nilikuwa nisha kuchoka, nikaanza kuangalia telefone, nilikuwa naangalia hivi, nilikuwa nashungulusha, sikujua kile tafanya na telefone. Niingie WhatsApp, nitume message, nifanye nini, niite mtu. Jo pala nilipokea, sasa iwaza telefoni kwa mort sous vibre. Kama nilikuwa na kumikono, nilipasha kukosa makuta. Haleluya. Mungu ameujiza la kuya hapa. Mungu ameujiza la kuya hapa. Mungu anifungulie mbingu na uniponyeshe. Mimi nakuhakikisha, nasema na nasema ya kama mbingu inakuya wazi, mbingu inakuya wazi,
paifashi bingu inakuwa wazi. Mnajua nini? Kabla tukuye hapa, mwenye hii fashi alipata ndoto ya mke wake ashafariki. Mke wake ashafariki, akamzungumzia, akamwonyesha kama tengeneza ile fasi, mimi takuya kuabudu pale, takuya kuabudu na wanduku yangu. Amen. Mungu anakuya hapa, Mungu anakuwa paifashi na kutia nguvu na tia mukazo na kuomba na kusi. Usikose mkutano, usikose mkutano ya hii ya fashi, usikose utumikia Bwana hapa. Tafuta fashi mu protocole, mu intercession, mu evangelisation, mu choral. Tunakuya tena kwa tunakuwa la jenga. Tafuta fashi, tafuta fashi, kwa maana mulipacho wale wanakuwa na mtafuta, mulipacho wale wanakuwa na mtafuta, atakuripa, atakuripa kwa 700, kwa 1000 na juya. Mungu anakuwa mwema na kwa la ushuhuda mingi ya kuleta. Wakati itanikosa, tuingie muneno. Amen. Jana tukufu kwa ajabu. Sisi tuzania kama vile kulikuwa mvula, kama vile tulikuwa kiloko, bitakuwa vya chini, bitakuwa vya baridi. Bwana tushutusha jana. Sikuhubiri, nikaingia tu mumwimbo, nikaingia mabudu na matukuzo, na nikaanza kusema, nikaanza kutangaza, nikaanza kutangaza habari njema. Amen. Anakuya hapa tayari. Sipenda kupotesha muda yako. Sikia tu neno ya Roho Mtakatifu, kwa maana anakuya hapa juu ya kufariji, juu ya kutia nguvu, juu ya kukamilisha, juu ya kukujuizesha ya hukumu ya haki na juu ya dhambi. Amen. Tunakuya hapa kufurahisha mtu. Tunakuya kutafuta wa milele. Peke yangu nakuwa kutafuta wa milele. Penye na mitangazia hapa, peke yangu nakuwa na vitumia. Peke yangu nakuwa natafuta Mungu. Wakati wanasema mafungo la maombi, peke yangu nakuwa nafunga. Bwana anakuwa mwema. Usiache Yesu, usiache Kristo. Bwana atakutembelea, atakutembelea kwa hakika, hakikisha, hakika na vya kweli, atakutembelea. Amen. Usiambatane na mtu ambaye anakuwa anakuja hapa. Ambatana na Bwana. Kama tulikuwa na hubiri juu ya agano, wakati unakuja hapa, usitafute mtu, usitafute pastori, tafuta Mungu, tafuta kuambatana na Mungu, kwa maana anakuwa hapa. Sijua ngisi mnakuwa namuonesha, anakuja hapa tayari. Nikafanya maombi moyo ya kawaida tu, nikamwambia Mungu, sungumuza na ule mtu, unifungulie mbingu na uniponyeshe. Na nilishtukia, mimi nizalia kama atamzungumzia kundoto. Mimi nizalia kama atamtumia saa zingine malaika. Lakini nilishtuka Mungu akatuma mtu siku moja tu, kisha
akamzungumzia, njoo nifungulie mbingu na uniponyeshe. Mbingu inakuwa wazi. Omba tu, omba tu, atakupa na kulingana mapenzi yake na atakujibu. Amen. Amen. Alors hier, jana du reste, kwa ile nabakia, nous terminons notre séminaire aujourd'hui. Tunakuwa naishi mkutano wetu leo sur le thème juu ya kishina les actions amenées contre le Saint-Esprit, contre le diable et ses acolytes. Matendo ya kumanisha nayo adui na wanafunzi wake. Les actions amenées matendo ya kumanisha nayo contre le diable et ses acolytes. Shetani na wanafunzi wake. Pourquoi nous avons été inspirés de la sorte? Kwa nini tulijaziwa vile? C'est parce que nous avons observé et remarqué que ni kwa maana tuangalia tunaona ya kama beaucoup de gens prient. Watu wa mingi wanakuwa naomba, Ils font des prières de combat. banakuwa nafanya maombi ya vita, Ils font des gestes. banakuwa nafanya majeste, Ils déclarent des choses banakuwa nasema bintu qui ne sont pas en conformité de la parole de Dieu. benyamba batale na neno ya Mungu. Par exemple, Kama vile kwa mfano, quand on te demande wakati wanakuomba d'élever ton épée inua epe yako et d'allumer ton épée, na watisha moto epe yako. dis-moi seulement dans la Bible Unyambia ndani ya Biblia où tu as vu kwenye uliona que quelqu'un mtu a élevé son épée ainua epe yake et il a allumé son épée. na kawaisha hayo moto. Mais moi je te dis, Lakini nitakuonesha ya kama même les francs-maçons, hata wapaka madawa ils ne peuvent flamboyer. banakuya na epe ya moto, On risque banaweza de nous amener kutupeleka les enseignements des francs-maçons. mu mafundisho ya watu wapaka madawa. Ce sont les francs-maçons qui ont l'épée flamboyante. Inakuwa na wapaka madawa wanakuwa na epe ya moto, Mais dans la Bible, lakini ndani ya Biblia c'est à moi. kuna kwa fasi moja On a cité l'épée flamboyante. yenye baritaya epe ya moto. C'est quand Ni wakati Dieu a chassé Adam et Ève Mungu akandama Adamu na Eva du jardin d'Éden. mushamba la Edeni Il y a mis un chérubin na akaweka sheribeni avec une épée flamboyante. na ile kisu cha moto juu ya kuchunga shamba la Edeni. Le jardin d'Éden. Shamba la Edeni Alors faisons attention. tukele ange Et c'est ce que nous faisons ce soir. na jende tunapenda magharibi ya leo, Nous sommes en train d'éclairer la lanterne tunakuwa na ngazia du peuple de Dieu. ya taifa ya Mungu. La première action que nous avons dit, Tendo ya kwanza ile tulisema, je vous fais juste un petit rappel. naleta tu makumbusho kiloko, Un petit rappel et nous allons passer. makumbusho kiloko la tutapita. La première action que nous avons dit, amener contre Satan. Tendo ya kwanza tulisema kumaisha nayo adui, Il faut écraser Satan. unapasha kumwangusha shetani Il faut marcher sur Satan. na kutembea juu ya shetani Selon la parole kama vile neno de Luc 10, 19. ya Luka 10:19. Alléluia. Amen. La deuxième action que nous avons dit, Tendo ya pili ile tuliyosema, il faut anéantir unapasha kuangusha et dépouiller Satan. na kumwangusha shetani. Ça, nous l'avons Ile tulikuona dans Hébreux 2 Mwaebrania sura ya pili à 14. mstari wa 13 à 14. J'espère que tu es en train de noter. Najua kama nakuwa naandika Sinon, du reste, tu peux suivre ça sur YouTube et sur Facebook. kwa nini nabajua utafuata pa YouTube na kwenye Facebook. Et la troisième action que nous avons lancée, Na tendo ya tatu ile tuliona, il faut précipiter Satan, unapasha kumtangulia shetani, il faut jeter Satan, unapasha kuandama shetani il faut le chasser. na unapasha kumwandama. Alléluia. Amen. Et il faut le chasser. Unapasha kumwandama Selon 2 Pierre 2, 4. kama vile 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons Tunakuwa naendelea et nous terminons aujourd'hui. na tunaisha leo, Mais la liste ce n'est pas exhaustive. lakini haiko tu ya kuendelea. Le Saint-Esprit peut t'inspirer Roho Mtakatifu anaweza kutia kumoyo d'autres actions kwa matendo mengine inscrites dans la Bible, inaandika Biblia, inscrites dans la Bible, imeandika ndani ya Biblia amenées contre le diable ya kukomesha le shetani et ses acolytes. na wale wanafunzi wake. La liste ce n'est pas exhaustive. Haiko ya kusema inakuwa mpaka na mipaka, lakini tu Il faut que ton inspiration inapasha ujazo wako passe dans la parole. ikuye ndani ya neno. Qui est d'accord avec moi? Nani anakuwa pamoja na mimi? Il faut que ton inspiration Inapasha majazio yako passe dans la parole. ikuwe na misingi ya neno. Ne va pas dire aux gens, Usiende kuambia watu je vous mets du sel dans l'eau na niweka hapa, tamwekea chumvi mumaji pour
na namitumbukiza juu ya kufanya mfunguliwe, juu ya kufanya mponyeshewe. Wala nachukua mafuta ya ngazi na mikata kichwa, naweka kukichwa yenu, naweka pa mwili yenu, na mitosha manguo, naweka pa manguo yote mzima, kama vile tuona video moya nazania mu Nigeria wala mkalada, pastor mako anafanya fungulivu ya maombi juu ya shetani. Balaweka pale mbekechi kubwa na tonovo ya mule yene kujana mai. Kuna kwa mtu anakuwa la jaza ile mbekechi, kuna kwa bafra bari banachukua ile, na sasa bale babinti bakaanza kuya bala ingia mwile mbekechi, na pastor na wanawisha. Nani aona ile? Mimi niliona. Nani aona? Nani aona ile video inakuwa pale ku telefoni inakuwa mwana Zania. Ufungulivu anakuwa anawisha mili ya babinti mzima. Sijue kama ni ufungulivu wa utasa wala nini. Amen. Tunapasha kukuya bila kufundishio, tunapasha kujua Biblia inasema juu ya kishina cha maombi ya vita ya kiroho. Sisi tunakuwa na mionyesha misemo ya kusema na maombi ya kufanya wakati ya vita ya kiroho. Unaweza kuwa mwenye kufungua, mwenye kuambatana, wala unakuwa ndani ya kifungo. Hauna lazima kuchukua maombi ya ufungulivu ya pastor, kwa maana neno tunakuwa la tangaza inakuwa ni ukweli, na Biblia inasema mtajua ukweli na ukweli itamifungua. Neno nakuwa la tangaza hapa inakuwa la uwezo wa kukufungula. Kama ila yeneye wakati unaujia kwako, wakati yako ya maombi na Bwana, wakati unaingia ndani ya maombi, tunakuwa naonesha misemo, mamisemo na maombi yenyewe unapaswa kufanya juu ya kutosha nje shetani. Usikuye na bufungo wa maisha yako. Hauna tu lazima maombi ya pastori wala maombi ya sœur wala frère. Amen. Unakuwa Mkristo wa pekee mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, mwenye kutakasa, aliyepokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi. Unakuwa zaidi ya mshindaji. Peke yako ulipo pale, unakuwa na ushindi juu ya shetani, juu ya jeshi yake yote, juu ya mapepo yake mchafu, na juu ya utawala wote wa adui. Wewe peke yako unaweza kushinda jeshi yote ya adui, na tunakupa magharibi ya leo ile masila ya vita. Amen. Ili wakati atakuwa ndani ya maisha yako, wakati utafungiwa hata utafungiwa, wakati vyote vitashimama, hautakuwa lazima kuita pastor wala kuita frère. Peke yako unaingia mafungo na maombi na unakuwa la tenda, kwa maana tunakuwa la kombana. Tunakuwa la kombana je? Tunakuwa la kombana je? Ndani ya ushindi. Ndani ya ushindi. Ushindi tuliopokea tangu zamani
kwa Yesu Kristo kwenye msalaba. Vita tusha kuiweza. Ni kama vile kabumbu unakuwa langaria yenye unajua deja mwisho yayo. Malaki 3-0. Kama tuko la zoezi ya kuimba 3-0 kwa nini? Kwa maana Yesu Kristo afanya masiku 3 tu ndani ya dunia. Amen. Unaweza kuongeza 1000, 100,000. Yote inatokea kulingana na wewe. Ya lazima ni ya kama. Ujua ya kama unakuwa zaidi mshindaji na unakuwa la kombana ndani ya ushindi. Hakuna kile kitakujama. Na kuhakikisha na la kuhakikisha tena. Amen. Jana tulisema juu ya tendo ya ine yanapaswa kuweka matendo juu ya shetani. Zaidi tulisema shamba ya matendo yenye tunakuwa ya vita juu ya shetani. Vita yenye tunakuwa na shetani kama vile Wakorinto wa pili sura yake ya 10 mstari wake wa 3 mpaka 5. Biblia inasema kama vita inakuwa ndani ya mawazo yetu. Vita inakuwa ndani ya mawazo yetu kabla ipate kuwa mkimwili, kabla vita ichukue mfano, kabla upate kuwa na magumu kukaji, kabla kuwa na magumu mbele ya binti, vita inakuja kwanza mwakili yako. Shikeni Biblia inasema kama tunakuwa natembea ndani ya mwili. Korinto wa pili sura ya 10 mpaka 3 mpaka 5 unasema juu yenu. Kama tunakuwa natembea mkimwili, atukombana juu ya mwili. Kwa maana mavita masila yenye tunakuwa la kombana nayo haiko ya kimwili, lakini inakuwa ya uwezo kupitia Mungu juu ya kuangusha. Shikia, banasema inakuwa ya uwezo kupitia Mungu juu ya kuangusha. Shikia sasa, bila vitawala vyote tunakuwa naangusha mawazo na kila juu yote inakuwa na shimama juu ya ufahamu wa Mungu, na tunakuwa napeleka mawazo yote yenye kufungiwa kwa utiifu wa Kristo. Amen. Inua mkono yako. Vita inakuwa kwanza ndani ya akili, mu mawazo. Na juu ya ile vita shetani anakuwa anatupiganisha vita mu majama, mu makartier, mu mabikunji, na zaidi ya vile vyote mu kila umbaji wote mzima. Mimi najua quartier. Wakati unafika kama mule quartier mkini, wakati unafika ma campagne, utaona ya kama bantu wanakuwa matajiri, bantu wanabarikiwa, lakini unakuwa nasikia kama les gens sont toujours des fils à papa. Bantu wanakuya mpaka watoto ya baba. Beaucoup sont des fils à papa. Bami mpaka watoto ya baba. Beaucoup sont des filles à papa. Bami mpaka mwanamke ya mama. Et tu sens que dans la cité à Kama, c'est comme si, en fait, les enfants ne veulent pas se développer autrement. Abapenda kuendelea ngisi ingine. C'est comme si ni kama vile ils ne veulent pas se développer selon la grâce du Seigneur. Abapenda kuendelea kulingana na neema ya Bwana. Ils s'attachent seulement balambatana tu aux richesses de leur famille. Kwa utajiri wa majamaa yabo. Je ne sais pas si c'est un comportement social. Sijue kama ni mifano kinkuja mufasi banakuwa na ikala. Une explication sociale. Wala tunaweza kuya na matafsiri ya kinkuji.
que tu vas constater. lakini kwa ni bintu benye utaona. Il y a beaucoup d'autres phénomènes. Kuna kuya bintu vingine yenye utangaria, Malgré la richesse, ingawa utajiri, malgré l'abondance, ingawa utele wa utajiri wa basasi yabo, tu vas par exemple constater utaona ya kama que les enfants grandissent. batoto wanakuwa la kome, Ils ne quittent pas chez leurs parents. lakini abatoke kwa basasi yabo, Ils ne quittent pas facilement chez leurs parents. abatoke wepesi kwa basasi yabo. Vous connaissez notre voisin. Ni kama vile fase wetu, Il était déjà, son papa était président de l'Assemblée nationale. babaki akuwa president wa Assemblée nationale, Lui-même, il gérait premièrement les affaires de son papa. peke yake akuwa anachunga bintu ya mzazi yake, Deuxièmement, il avait des business. na kiapira akuwa na makazi yake. Mais imaginez que ce gros gaillard habitait chez son père. Wazia ule mtu vile akuwa anaishi kwa bazazi yake, Malgré la richesse qu'il pouvait avoir, ingawa tajiri apasha upata, malgré l'argent qu'il pouvait avoir, ingawa makuta apasha upata, tout ce qu'il pouvait gagner, vile wote apasha upata, c'était pour s'amuser, ilikuwa cha kucheza, pour l'ambiance. ilikuwa cha ambiance, Il ne construisait pas sa vie. lakini ashikuwa anajenga maisha yake peke yake. Alléluia. Amen. Donc, Maana yake même dans les quartiers, hata mkartier, même dans les communes, hata mumakurbi, même dans les villes, hata mumaville, il y a souvent des autorités spirituelles, kuna kuya bale bashef banakuwa juu bakiro, des lois spirituelles. kuna kuya maamri ya kiro, Il y a souvent des principes spirituels kuna kuwa makanuni ya kiro, qui te bloquent, inakuwa la kufunga, qui t'encadrent inakuwa la kuweka fashimo d'une certaine forme. juu, inakuwa la kuweka mfashi moya. Voilà pourquoi tu dois être un homme de prière. Joka unapaswa kuwa mtu wa maombi, Voilà pourquoi tu ne dois jamais lâcher dans la prière. joka unawezi kuacha ndani ya maombi, Même si tu as un bon salaire avec beaucoup d'argent, hata kama unakuwa na matokeo ya mingi na fedha ya mingi, ne lâche jamais le Seigneur. usiache Bwana. C'est comme ça que Paul dit, Ndio vile Paulo anasema en tout temps de prière, mfanye kila wakati maombi, après avoir tout surmonté, kisha kupita vyote. les prières sont continuelles. Malaki ya maombi inakuwa ya kuendelea, Parce qu'aujourd'hui, Dieu te bénit, haiko kwa sababu Mungu anakubariki tu vas lâcher avec la prière. yenye unapasha kuacha maombi, Parce que tu vas te marier, haiko kwa sababu utaoa tu vas te fatiguer dans la prière. unapasha kuchoka ndani ya maombi. Que soit ton degré de bénédiction, Ingawa hatua ya baraka yako, ne lâche jamais avec la prière. usiache na maombi. Comme je connais, Ni kama vile najua quand j'étais au Cameroun, wakati nilikuwa Mkamerun, je vous dis que naniambia kama on était dans une église, tulikuwa mkanisa moya on priait avec le pilote du président. yenye tulikuwa naomba na pilote wa president. Le pilote du président, c'est lui qui est tout le temps en train de conduire le président. Pilote mwenye kila saa alikuwa anaongoza president, Il est en train de servir. ilikuwa ni jake alikuwa anatumikia Mungu. Dieu ne te dit pas que c'est lui Kama ukwambia sasa ni huyu qui conduit le président, alikuwa anaongoza president, qui est à tout temps avec le président. alikuwa kila wakati na president, Tu ne vas pas croire. hautaamini. Et il ne vient pas bomber des grandes, bomber des fortunes, rien. Ashikuwa mwenye kujoza na magari bagazo mingi, hapana. Il vient tout seul par l'église. Anakuwa hapa vile kwa kanisa, Porte son habit de diacre. anavala kwanzo yake abu diakre Et il sert la Sainte Seine. na anakuwa anatumikia meza takatifu. Et on nous a encore rencontrés. Na batuambia tena Et dans une autre église, ya mkanisa ingine il y avait le chef d'état-major. mulikuya shefu wa baaskari, Le chef d'état-major. shefu wa baaskari Servant de l'église comme bien. anakuwa ni mtu wa kanisa. Alléluia. Amen. Ne t'arrête jamais Usisimame de prier. kuomba, Parce que tu ne connais pas. kwa maana ujue, Tu ne sais pas kwa maana ujue les lois spirituelles. maamri ya kiroho, Les armes que Satan masilaha yenye shetani utilise contre toi. anezitumikisha juu yako. Alors c'est comme ça que Najua vile hier, jana nous avons parlé des actions amenées tulisema juu ya matendo contre le diable, ya kukomesha na shetani les organisations, kuma organizasio yabo les familles, mumajama dans nos pays, mumainchi les communes. mumakomini. Nous avons dit que Tulisema ya kama il faut arracher, unapasha unyanganya, unapasha pika, unapasha kubomoa, unapasha kuangusha l'ennemi a planté. bile vyote adui aliotesha. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans certaines villes, Wakati mnaenda mainchi ingine, vous allez commencer à constater mutakuwa naangalia qu'il y a des statues bizarres. kunakuya mastati nakuwa ya ovyo, Il y a des hauts lieux élevés kunakuwa vitu vinakuya juu où les gens viennent la nuit yenye batu wanakuwa usiku adorer les esprits. kuabudu ile masanamu. Alors ce sont des séances, Inakuwa ni matunda, non pas seulement pour leur prière, haiko tu juu ya maombi yabo, pas seulement pour leur idolâtrie, haiko tu juu ya masanamu yabo, mais ces séances-là ile masemambeko ont des actions
inakuwa na matendo ya kiroho ya mifano inakuya na shuguluka pembeni ya taifa. Entreprise mwenye najua tukaenda ku inauguration, tukabeba bakachukua kuku bakakata bakatoa kuku bakamanga damu, na nikaangalia mwila entreprise kunakuwa madivorce ya zaidi, madivorce, matendo shetani anakuwa anafanya inakuwa na matokeo kwa wale wanakuwa naishi pembeni makartier, masociété, maorganisation na mumabintu tena bingine. Jo kwa maana wewe mtoto wa Mungu, wewe uliyechika Yesu kama Bwana Mwokozi, unakuwa unatembea mtakaso, unakuwa na uwezo na mamlaka. Mala yake unakuwa na mamlaka na jo uwezo, mamlaka, c'est ça la force, jo nguvu d'agir contre ça, ya kutenda juu ya vile bintu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me saisis. Sijue kama unakuwa unanishikia. Ne laisse pas ta vie passer comme ça, usiache maisha yako ipite hivi en train de subir inakuwa na ishi des lois établies, maamri yenye maisha des kuweka, principes admis makanuni yenye bakasha par upangie l'ennemi Satan et ses acolytes. kwa adui wako shetani na wanafunzi Tu wake. dois t'élever Unapasha kusimama et dire non na kusema hapana, dans les déclarations, mkusema dans les prières. mumaombi. Ces actions ici, Hii tu matendo dois les mettre en application unapasha kuitumia pour que l'ennemi n'ait pas d'emprise sur toi. juu ya kufanya adui ashikwe na utawala juu yako, Et après avoir na kisha arraché, abattu, détruit, ruiné, kunyanganya, kubomoa, kuharibisha. étant donné que tu es l'ambassadeur du Christ, Unakuya kionyesho cha Kristu, toi à la place, wewe pafashi tu dois planter unapasha kuotesha et tu dois bâtir na unapasha kujenga ce qui est de Dieu. vyenye vinakuwa vya Mungu. Et c'est comme ça que Gédéon, Na jo vile Gedeoni après avoir abattu les autels, kisha kubomoa ile mahotel mazababu, les autels de Baal mazababu ya Baal dans le pays de Benjamin, mu nchi ya Benjamin, il a bâti, akajenga il a planté akaotesha l'autel du Seigneur. ile dhahabu ya Bwana. Acclame très fort la parole. Shangilia kabisa neno ya Bwana. Et ce soir, Na magharibi ya leo, si tu as raté la prière d'hier, kama ulikosa maombi ya jana, nous allons le répéter. tutayanzulula. Tu vas planter et bâtir Utaotesha na kupanga dans ta vie, maisha yako, dans ta famille, mjamaa yako, là où tu travailles, kwenye unakuwa natumika, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, ingawa fasi unajikuta, tu vas planter et bâtir utaotesha na utajenga la loi du Seigneur, maamri ya Bwana, la bénédiction du Seigneur, baraka ya Bwana, l'élévation du Seigneur. kuinuliwa kwa Bwana. Je te le confirme, Na kuhakikisha, je te l'affirme. na kuhakikisha, C'est ce qui va t'arriver. na jua venye C'est vitafika, le miracle qui va inakuwa t'arriver. ni miujiza itafika, C'est le miracle qui va t'arriver. inakuwa ni miujiza itafika. Ce travail-là que tu cherches Ile depuis longtemps, kazi unakuwa natafuta c'est zamani, ce que tu vas vivre. jua venye utaishi. Au nom de, Yes, au nom de, yes, au nom de. yes. Ce mariage-là, Ile ndoa qui seront après des fiançailles qui se rompent. yenye nakuwa na katika kisha fiançailles. Non, en 2023, tu vas le vivre. Hapana, mu 2023 utaolewa. J'ai une ferme conviction. Na kuwa na uhakikisho wote Tu vas le vivre. utaishi. Ne lâche pas prise. Usiache, N'abandonne jamais. usiache. Écoutez cette histoire. Sikia historia, Acte 19, 13. Matendo 19:13. Et la parole que je vous ai donnée d'arracher, abattre, détruire, ruiner, bâtir et planter, c'est dans Jérémie 31, 28. Nao nipasha kuleta ya kubomoa, kuotesha, inakuwa ni mu Jérémie 31:28. Jérémie 31, 28. Jérémie 31:28. Mais je ne crois pas que le verbe coupoter s'applique à ça. Kujenga, Il faut choisir un autre verbe. Arracher, kunyanganya, abattre, kupika, abattre, kuangusha, détruire, kubomoa, ruiner. kuharibisha. Ouais, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen.
Pas qu'on protège. Amen. Alléluia. Amen. Acte 19:13. Matendo 19:13. C'est parmi les histoires les plus rigolos que vous allez trouver dans la Bible. Ni katikati ya vitu vinakuwa nachekeshana venye mtakuta. Mais elle est pleine d'enseignements. Lakini nakuya na mafundisho ya mingi. Si on donne ça aux gens qui font les dessins animés, Kama kabla kubani banakuwa nafanya madessin animé. Ou bien qui font les Nollywood, Wala banakuwa nafanya ma Nollywood. ou les Bollywood, Wala ma Bollywood. nous tous on va se mettre à rire, à craquer. Sisi wote ikala kucheka. On va rire Tutacheka jusqu'à fatiguer. mpaka kuchoka. Nous lisons Acte 19:13. Tunasoma Matendo 19:13. Quelques exorcistes juifs Wale wapawadawa wa juif ambulants bakuwa la shunguluka essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur wakapima kuita kubale bakuwa na mapepo mchafu mujina ya Yesu, en disant, mkusema je vous conjure na mihakikisha par Jésus kupitia Yesu que Paul prêche. Paulo alikuwa lahubiri. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, Bale bakuwa lafanya ile ilikuwa ni watoto 7 wa Skeva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. mmoja katikati ya makoani. L'esprit malin leur répondit, Ule pepo mubaya akawajibu, je connais Jésus najua Yesu et je sais qui est Paul, na najua nani Paulo, mais vous, lakini mweye qui êtes-vous? munakuwa banani? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin Na yule mtu wenye akuwa mwenye kujaza na pepo mchafu s'élança sur eux, akawalukia, se rendit maître de tous deux akawafunga wote, et les maltraita Akawapiga de sorte qu'ils s'enfuirent mpaka pale wakakimbia de cette maison nus et blessés. muile nyumba uchi na venye kumiwa. Alléluia. Amen. Tu as compris l'histoire? Unaelewa historia? Donc c'est-à-dire, Maana yake ni kusema des gens qui ne connaissaient pas Jésus, watu wenye wakujua Yesu, des gens qui voyaient seulement Paul en train de prier et de faire des délivrances, watu wakaona Paulo kuomba na kufanya fungulivu, ils ont cru que bawazia kama il suffisait seulement de dire au nom de Jésus. ilikuwa tulikusema mujina la Yesu. Ils ont cru que Bawazia wakamia kama il suffisait seulement de dire au nom de Jésus que Paul prêche. ilikuwa tulikusema mujina la Yesu Paulo alikuwa lahubiri, Et les esprits allaient s'enfuir. na mapepo ipasho kimbia Et les gens seraient délivrés. na batu watafunguliwa. Alors eux aussi, Na abo vile comme c'est souvent d'habitude, kama vile kwa zoezi, quand il y a un mouvement, wakati kunakuwa kutingizika, quand il y a un courant spirituel, wakati kunakuwa pepo ya kiroho, beaucoup de gens en courent batu wa mingi wanakimbilia yako sans savoir même l'essence et l'essentiel des choses. bila kujua hata mbale ya vile bintu. Eux aussi, ils ont commencé Nabo bakaanza à opérer des délivrances. kufanya maufungulivu, Alors ils sont tombés sur quelqu'un bakaanguka pa mtu moya dont l'esprit malin était très méchant. yenye pepo mchafu ilikuwa makari, Et l'esprit leur a dit, na ile pepo ikasema, je connais Paul, najua Paulo, je connais Jésus que Paul prêche. najua Yesu Kristo mwenye Paulo anakuwa na Mais upili, vous, lakini mweye vous là, mweye hapa qui êtes-vous? munakuya banani? Alléluia. Amen. Là-dedans, Umu ndani nous avons 2 ou 3 questions qui se posent. tunakuya na maswali mbili wala tatu ya kuuliza Avant de mener une action kabla ya kufanya tendo contre le diable, juu ya shetani, avant de mener une action kabla ya kufanya tendo contre les démons, juu ya ile mapepo mchafu, contre les acolytes du diable. juu ya wale wanafunzi wa shetani. Dans l'entre parenthèses, nous avons déjà présenté le diable. Tusha kuonesha shetani deja, Nous avons déjà dit qui sont les acolytes du diable. tusha kusema banani banafunzi ya shetani. Donc, par principe, le diable est l'ennemi et l'adversaire. Manake kwa maamri shetani anakuwa ni adui, anakuwa ni mshindani Les wetu. démons sont les anges dessus. Wale mapepo mchafu inakuwa na malaika waliotomboka kule mbingu. Que ce soit des sirènes ou d'autres choses, phénomènes que vous pouvez observer. Iko wa siriani wala bintu wenye mnaweza kuwazia. Alors, leur problème d'abord, Shida yabo kwanza par rapport à Jésus, kulingana na Yesu Kristo, est-ce qu'ils ont l'identité de Jésus? balakuya na jina la Yesu. C'est ce que le démon leur a demandé. Jua yenye wa pepo liwalomba, C'est ce que l'esprit malin leur a demandé. jua yenye mapepo mchafu liwalomba. Présentez 4. Allez, prenez 4. Alléluia. Amen.
Et les fils de Skeva na watoto wa Skeva n'avaient pas la carte d'identité de Jésus-Christ. abakuwe na ile karte ya jina la Yesu Kristo. Parce que là, Kwa maana kuile pour que tu ne sois pas rossé, juu ya kufanya usipikiwe, pour que tu ne subisses pas les représailles du diable, juu ya kufanya usipokee matokeo ya shetani, tu dois avoir l'identité de Jésus-Christ. unapasha kuwa na jina la Yesu Kristo. C'est ça d'abord la première action. Sio tendo ya kwanza, L'identité de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Quand ils disent aux fils de Skeva Wakati anaambia watoto wa Skeva, que nous connaissons Jésus-Christ que Paul sait, tunajua Yesu Kristo mwenyewe Paulo anakuwa anahubiri. ça veut dire, Maana yake est-ce que tu as le droit? unakuya na mamlaka, Est-ce que tu as le pouvoir? unakuwa na uwezo, Selon Jean 1,12, kama vile Yohana 1:12, comme la Bible le dit, kama vile Biblia inasema cette parole hii neno est venue parmi les siens, ilikuya katikati yao, mais les siens ne l'ont pas reçue. lakini bo Mais abakuipokea. à tous ceux qui l'ont reçu, Kwa wale wote il waliompokea leur a donné le droit. aliwapa uwezo. Dans d'autres versions, on dit le pouvoir Mafasha banasema mamlaka de devenir fils de Dieu. ya kuwa watoto wa Mungu. Donc si tu n'es pas fils de Dieu, Kama wala mtoto wa Mungu, ne t'hasarde pas. usipime kucheza, Ne t'hasarde pas. usipime kucheza. Alléluia. Amen. N'essaye même pas. Usipime hata, Reste tout tranquille, tout droit dans ta position là. ikala tu fasha msimamio yako, Reste silencieux. ikala kimya, Parce que tu sais ce qui va t'arriver. kwa unajua nini itakufikia, Tu vas subir des représailles. utapokea matokeo. Moi, quand je pars toujours prier pour les délivrances, Wakati enda kuombea juu ya ufungulivu, il y a quelque chose que je ne manque jamais de prononcer. kuna kwa ndio shikosana kutaya, Tous les esprits de représailles, kila mapepo yote ya kufuata je vous chasse au nom de Jésus. na miandama mujina la Yesu, Parce que Satan est champion en représailles. kwa maana shetani anakuwa juu mkurudia. C'est comme ça que, entre parenthèses, on dit que Na jule banakuwa nasema entre parenthèses, les fils de pasteurs sont les plus voyous, les plus bandits. watoto wa pastori wanakuwa wa bandi, banakuwa ba vayu. Les démons que leur papa va chasser là-bas Mapepo wenyewe wanasema wanakuwa na ndama, retournent encore chez les enfants. inakuwa narudia kwa watoto. Alléluia. Amen. Je condamne ça sur mes enfants. En nom de Yes. En nom de Yes. Et sur tes enfants. En nom de Yes. Amen. Amen. Nous connaissons Jésus. Tunajua Yesu Kristo. Vous qui êtes vous? Mweye ni banani? Si tu n'as pas la carte de Jésus-Christ, Kama una na kionesho cha Yesu Kristo, ne t'hasarde pas. usipime. Et c'est pour cela ici, Najua kule huku nous sommes en train de parler de l'alliance. tunakuwa nasema juu ya agano. Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, Kama una agano na Mungu, ne t'hasarde pas même de venir servir. usipime hata kwa kutumika. Tu perds ton temps. Unakuwa napitia wakati yako, Tu perds ton temps. unakuwa napitia wakati yako, Parce que tu n'auras que les miettes. kwa maana utakuwa paka la tuloko, Ou même tu n'auras rien. wala hautapata Tu kitu, n'auras pas de récompense. hautakuwa na malipo. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, le dernier jour, va te dire, Na jana Yesu Kristo shikwamisha atakuonesha, éloigne-toi de moi, toka hapa mbali na mimi, méchant serviteur. mtumishi Je mubaya, ne t'ai jamais connu. sikujue. Première chose, Kitu cha kwanza, identité. kionesho, Carte jina, d'identité. jina ya Yesu. Et la carte d'identité Na ile karte ya kionesho est acquise inakuya par le kupokea sang de kwa Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo, Selon que kama vile Apocalypse 12:11, Ufunuo 12:11 ils l'ont vaincu à walioshinda cause du sang de l'agneau. juu ya damu ya mwana kondoo. Balance la main, balance Inua la main. mkono yako À cause du sang de l'agneau. juu ya damu ya mwana kondoo. Si tu ne crois pas à Jésus-Christ Kama waamini ndani ya Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana Mwokozi, le sang de Jésus ne te couvre pas. damu ya Yesu Kristo Le haikufuniki. sang de Jésus ne coule pas sur toi. Damu ya Yesu Kristo haimwagike juu Et yako, ne t'hasarde pas na usipime à aller chasser les démons. kwenda kwa damu ya Parce mapepo, que kwa tu maana vas subir les représailles. utapokea ile marudio. Alléluia. Amen. Je t'invite ce soir. Nakuita magharibi ya leo, Nous allons encore faire l'alliance tutafanya tena agano avec le Seigneur. na moja na Bwana. Alléluia. Amen. Donc, Maana yake le premier problème, mambo ya kwanza, quelle est la relation que tu as avec le Père? uhusiano gani unakuwa nayo na Baba? Dans les sciences de communication, Mu mambo ya mazungumzo on nous apprend que banatufundisha ya kama pour que
que quelqu'un juu ya kufanya muntu te donne ce que tu demandes, akupe bila kwa la tafuta, il ne suffit pas d'abord de demander. haiko kwanza umuombe. Je crois que ceux qui ont fait les médias et les sciences de communication ne vont pas me contredire. Na sasa baada wafanya wa de communication basi kunisema kinyume. Comme voici l'homme Kama vile muone muntu présent dans la salle. mwenye alikuwa tayari. Alléluia. Amen. Donc, Maana yake dans les sciences de communication, on dit, mwa siasa ya communication balasema pour avoir quelque chose de quelqu'un, juu ya kupata kitu kwa muntu il ne suffit pas d'abord de demander. haiko kwanza wendo lombe. Ce qui est important d'abord, Kenye kinakuwa kia maana la relation que tu as avec la personne. usione ndio nakuwa na ule muntu. Alléluia. Amen. Parce que Kwa maana si tu as une bonne relation avec la personne, kama unakuwa na uhusiano mzuri tu n'auras même pas besoin de demander. hautakuwa lazima Il va kulomba te donner Atakupa. sans que tu aies à demander. kabla ulombe. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça avec Dieu. Najua vile na Mungu. C'est comme ça que quand tu es enfant de Dieu, tu vois des exaucements que tu n'as même pas demandé. Wakati kwa mtoto unakuwa na majibu yenye kuombe. Des choses pour lesquelles tu n'es même pas allé à la montagne. Wenye unataka kwenda kumulima. Tu n'es même pas allé au jangwa. Hawezi kwenda hata mjangwa. Dieu t'exauce. Mungu anakujibu. Parce que tu es en bon terme avec lui. Kwa maana unakuwa mhusiano mzuri naye. Alors la clé est là-dedans. Fungula kuya humu ndani. Cherche d'abord Tafuta kwanza à être en bon terme avec Dieu. kukuya mhusiano mzuri na Mungu. Et le reste sera comme un héritage. Na vyenye vitakuwa kama vile Ça urithi. sera comme un héritage. Itakuwa kama vile Ça urithi. sera comme un héritage. Itakuwa kama vile Ça urithi. sera comme un héritage. Itakuwa pour kama toi. vile urithi juu yako. Amen. Amen. Nous sommes en train d'atterrir. Ne t'en fais pas pour le temps. Tunakuwa na shuka. Alors, Sasa la deuxième chose, kitu cha pili ils ont demandé unapaswa lomba au nom de qui? De Paul que Jésus-Christ, au nom de Jésus que Paul sert. mujina la Yesu Kristo mwenye Paulo anakuwa naomba. Ça, c'est une autre dimension. Ile inakuwa ni hatua nyingine. C'est-à-dire, Maana yake après avoir acquis l'identité, kisha kupokea jina il y a un témoignage. kunakuya ushuda. Il y a un témoignage. Kunakuwa ushuda. Il y a un témoignage. Kunakuwa ushuda. Et c'est comme ça que Najua vile Apocalypse 12, 11 dit, Apocalypse 12:11 inasema ils l'ont vaincu à walioshinda cause du sang de Jésus-Christ juu ya damu ya Yesu Kristo et à cause de la parole de leur témoignage. na juu ya neno ya ushuda wabo. Alléluia. Amen. Ce témoignage-là Ile ushuda n'est pas seulement le fait de servir Dieu. haiko tu mambo ya kutumikia Mungu Ce n'est kulaisha. pas seulement le fait de servir Dieu, toi-même que tu sers Dieu. Haiko tu kama mwenyewe utumikia Mungu, hapana. Mais ce témoignage-là Lakini ile ushuda est fait même par le diable lui-même. inakuya yenye kufanyana na mwenye shetani. Par le diable lui-même. Shetani peke yake. Parce que la Bible dit que Kwa maana Biblia inasema ya kama le diable c'est l'accusateur. shetani anakuwa ni mchongaji. Imaginez qu'il va même au conseil de Dieu. Waza anenda hata kwa mashauri ya Mungu. Là où Dieu est assis avec dans son conseil. Kwenye Mungu anaikao mashauri yake. Le diable se permet d'entrer Shetani anajiruhusu kuingia. pour dire que Juu ya kusema ya kama voilà le frère X, ona ndugu X, voilà la sœur Y, ona sœur Y. on l'a attrapé. Tulimkuta, Je l'ai vu nilimwona dans un guest house mu guest en house train d'avorter. anakuwa anatosha mimba. Alléluia. Amen. Ou voilà le frère X, Ona frère X, tu le gardes seulement unakuwa namchunga tu parce qu'il te sert. kwa maana anakuwa nakutumikia. Essaye seulement Pima tu de le faire souffrir, umuteswe, de le faire passer par le chômage, de umupetisha le kutoka faire kazi, passer par les échecs. umupetisha Et kushindwa, tu verras s'il ne va pas t'insulter. na utaona kama sitakutukana. Alléluia. Amen. Ce témoignage-là, Ile ushuda pas seulement le diable, haiko tu shetani, même les démons, hata mapepo ils l'ont. banakuwa nayo. Alléluia. Amen. Alors, Sasa quand nous venons à Christ, wakati tunakuwa kwa Yesu Kristo nous devons nous sanctifier davantage. tunapasha kujitakasa zaidi, Et l'alliance consiste na agano nakuya à croire au sacrifice de Jésus-Christ, kuamini kwa matoaji ya Yesu Kristo, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. kumchika kama Bwana Mwokozi. C'est alors que nous sommes premièrement justifiés. Na jio pale kwanza tunakuya wenye kushuhudia. Après cette première justification, Kisha kule kushuhudia kwa kwanza, la deuxième justification Kushuhudia ya pili vient par notre crainte du Seigneur. inakuya kupitia boka wetu kwa Bwana, Vient par notre crainte du Seigneur. kupitia kuogopa Mungu, Notre sanctification. utakaso wetu. Et c'est ça qui sert de témoignage. Na jana kwa nasaidia juu ya ushuda. Et quand tu es en train d'opérer, wakati unakuwa
tunatenda, tu es en train de chasser les démons, wakati tunakuwa na quand mapepo, tu es en train d'agir sur le wakati diable, tunakuwa nakuwa tena juu ya il shetani, ne puisse pas opérer contre toi. asitende juu yako, Il ne puisse pas te lancer des représailles. asipate kuangusha. Amen. Amen. Alors ce soir, Magharibi ya leo, une dernière action mtendo ya mwisho que je t'invite à faire, na kuita ufanye, nous allons la lire dans Jacques 4:7. tutasoma mu Jacques 4:7. Jacques 4:7. Jacques 4:7. Je vais lire pour toi. Tasoma juu yako. Jacques 4:7. Jacques 4:7. Si tu y es, je lis pour toi. Kama utasoma juu yako. Soumettez-vous donc à Dieu. Mujinyenyekeze kwa Mungu. Résistez au diable. Mumushame shetani Et il fuira loin de vous. na atakimbia mbali na mwe. Il fuira loin de vous. Atakimbia mbali na mwe. Il fuira loin de toi. Atakimbia mbali na Il wewe. fuira loin de toi. Atakimbia mbali na wewe. Je ne sais pas quelle est l'épreuve par lequel tu es en train de passer. Sijue shida gani unakuwa unapitia. Si c'est le chômage, Kama ni bulofwa, si c'est la stérilité, kama ni butasa, si c'est les fiançailles qui durent, kama ni usiasa unakuwa na kawia et toutes sortes de preuves, na maepreuve yote, ne te fatigue pas. usichoke. Résiste. Jama Résiste au diable. mshame shetani. Résiste à celui qui te tente. Jama kwa la kwa la kupima. Résiste à celui qui te tente. Jama kwa la kwa la kupima. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il fuira loin de toi. atakimbia mbali na wewe. Tu sais que je vais te révéler un secret. Takufunia siri moya. Je vais te révéler un secret. Takufunia siri moya. Au fait, le diable n'est pas tellement fort. Shetani ana nguvu. Il se fait apparaître comme fort. Anakuwa anajionyesha kama vile wa nguvu. Mais il suffit de l'avoir dans une prise Inakuwa tu kumuingia et de résister. na kumjama. Résiste seulement un peu. Jama tu kiloko. Quand tu résistes seulement un peu, Wakati unajama tu kiloko, prise de finition. unapiga prise définitive. Spire. Allez, spire. Le spirit spirituel. Spire ya kiro. Tu connais ça? Unajua? Dans le catch. Mukachi. Amen, amen. Alléluia. Le spirit spirituel. Spire ya kiro. Ou bien comme Maître Carotte nous enseigne. Ah, kama vile maître Kato anatufundisha. Une arme finale. Ile sila ya mwisho. Ah. Alléluia. Papa. Il lâche prise. Anaacha. Il lâche prise. Na anaacha. Il va lâcher prise. Ataacha. Je le déclare ce soir dans ta vie. Tangaza magharibi ya leo maisha Satan yako. va lâcher prise. Shetani ataacha. Va lâcher prise. Ataacha. Les démons vont lâcher prise. Ataacha. Les démons vont lâcher Mapepo prise. Ils ataacha. vont lâcher prise. Batita acha. Cette sorcellerie là dans votre famille. Ule buloshi kwa jamaa kuta. Loka sepei. Le Saint-Esprit me dit Roho Mtakatifu ananiambia qu'il y a dans une famille ici kuna kwa mjamaa moja hapa qui sont en train de subir, banakuwa naishi, je ne sais pas trop bien, je crois la mort. sijui wanazania kifo, Ils subissent la mort à répétition. banakuwa napokea kifo cha kufuatana, Vous subissez la mort à répétition. mnakuwa napokea kifo cha kufuatana. Rema yaba oshondo Loka loko. haba shevande la bouche. Une prise de finition seulement. Prise ya mwisho. Ne te fatigue pas. Usichoke. Ne te fatigue pas dans la prière. Usichoke ndani ya maombi. Prends-le en prise. Umwingie tu kakono. Ne lâche pas la prière. Usiache Ne maombi. lâche pas la sanctification. Usiache utakaso. C'est lui qui va lâcher. Yule ataacha. C'est lui qui va lâcher prise. Yejo ataacha. Et il n'y aura plus de mort dans votre famille. Hakutakuya kifo Il n'y mjamaa aura plus yenu. de mort dans votre famille. Hakutakuya bifo mjamaa Je le yenu. déclare tout haut de ma voix. Wa utawika juu. Je le déclare très haut de ma voix. Natangaza juu. Au nom de Yes. Alléluia. Amen. Ce soir, Magharibi ya leo c'est l'action que nous allons faire. inakuwa ni tendo tutafanya. Nous allons le résister. Tutamjama. Je ne sais pas combien de temps de prière nous allons faire. Sijue sanga tutafanya Et maombi. même si nous arrêtons ici, Hata kama tunasimama hapo kwa quand tu maombi. vas aller chez toi à la maison, Wakati utafika kwako kunyumba. continue cette action de prière. Endelea ile matendo. Continue dans la profondeur. Endelea mketo. Entre dans notre dimension. Ingia matua ingine. Le Seigneur va se révéler à toi. Bwana atajionyesha kwako. Et tu verras Na utaona comment le diable va lâcher prise. jinsi shetani ataacha. Et les bénédictions Na vont mabaraka apparaître dans votre famille. itaonekanika mjamaa Les yenu. bénédictions vont apparaître. Mabaraka Les bénédictions vont itaonekanika. apparaître. Mabaraka La itaonekanika. bénédiction va apparaître. Mabaraka La itaonekanika. sécheresse va finir. Ah, kule kukauka kutaisha. Alléluia. Amen. Et guéris-moi.
soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. Atozangi mongo offrande, atozangi mongo adine, atozangi mongo ya aumône, ya kopesa babola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.